आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में सोमवार को रानीगंज वीडियो कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे जो पानी की आपूर्ति की मांग कर रहे थे। इस दौरान वह सड़क अवरोध कर धरना प्रदर्शन के साथ साथ नारेबाजी भी कर रहे थे। वहीं इस मामले में विधायक अग्निमित्रा पाल ने बताया कि कई महीने से पीएचई का पाइपलाइन टूटा हुआ है, लेकिन तब से अब तक 7 महीने हो गए, लेकिन अभी तक यहां पर पानी की परेशानी दूर नहीं हुई है। 7 महीने पहले पाइपलाइन टूटा था, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले मरम्मत का काम शुरू हुआ है, जिस वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में चलने वाली राज्य सरकारी प्रशासन जिम्मेदार है। विधायिका ने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में लोगों को पानी तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने वीडियो जिला शासक सबको कहा कि लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। 5000 लीटर के टैंक पानी पहुंचाते थे, अब उसे 2000 लीटर कर दिया गया है, जिस वजह से लोगों के पानी की मांग पूरी नहीं हो रही है और उन्हें भारी परेशानी हो रही है। इसी मुद्दे पर आज प्रदर्शन करते हुए वीडियो कार्यालय के सामने उस रास्ते पर धरना प्रदर्शन किया गया जिस पर से बालू और कोयले के डंपर चलते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन की सक्रिय मदद से यहाँ पर हर प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है और लोगों को पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज के आसनसोल दक्षिणे जेमारी अंचलेर समस्त मानुष বিডিও অফিসের সামনে আমরা রাস্তা অবরোধ করে বসেছি। আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না, মানুষের অসুবিধা করে আমরা রাস্তা অবরোধ করতে চাই না, কিন্তু আজকে রাস্তা অবরোধ করে বসতে হয়েছে কারণ আসানসোল দক্ষিণের মানুষ এবং আসানসোল জেলার মানুষ তারা জল পাচ্ছে না। 5 মাস 7 মাস আগে মে মাসে দামোদর নদীতে যে ব্রিজ জলের পাইপ সাপ্লাই করে সেই কালাচড়িয়ার ব্রিজ এবং পাইপ ভেঙে ধসে গেল কারণ সেখান থেকে তৃণমূলের ক্যাডার নেতারা তারা বালি চুরি করে, দামোদরকে বালি চুরি করে করে শেষ করে দিয়েছে, দামোদর নদীকে শেষ করে দিয়েছে। ব্রিজটা ভেঙে পড়লো, আজ অব্দি 7 মাস হয়ে গেছে মমতা ব্যানার্জি আপনার সরকার জল সাপ্লাই করতে শুরু করেনি, মেরামত করেনি। আজকে মানুষ তারা জল পাচ্ছে না, সারা দিনে 1 ঘটি জল, এক কলসি জল রান্নাতে ব্যবহার করব না, স্নান করব না, বাথরুমে ইউজ করব মানুষ জানে না। 3 দিন বাদ কলে জল আসে, 3 দিন বাদ। যারা ট্যাঙ্কার জল দিত কন্ট্রাক্টর তাদের আপনারা পয়সা দিচ্ছেন না, বিল ক্লিয়ার করছেন না, তারা ট্যাঙ্কার সাপ্লাই করা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা পিএইচই ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আন্দোলন করছে, ডেপুটেশন দিচ্ছে। কি অবস্থা আপনার সরকারের! মমতা ব্যানার্জি আপনার সরকার দেউলিয়া হয়ে গেছে, আপনারা সরকারি কর্মচারীদের ডিএ দিচ্ছেন না, আজকে কন্ট্রাক্টরদের আপনারা টাকা পেমেন্ট করতে পারছেন না, আজকে অটো চালক তাদের উপর আপনারা টাকা জোর করে আপনারা দিয়ে দিচ্ছেন রেজিস্ট্রেশন ফি। আজকে ছেলে মেয়েরা তারা বাইরের রাজ্যে চলে গেছে, তাদের চাকরি নেই, মহিলাদের সুরক্ষা নেই আর জল নেই। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।